भल ना पास्टर भल ना एटा भल ना सेटा भल ना ताके सेक्रेटरी बना देले सब भल पता कि नहीं। तो ए मान को कौन बोल कहा जाए कुकुर हार मिलले बोले चुप। एबे अनेक दल रे राजनीति दल रे मध्य मैं दल छाड़देवी नुआ दल करी से दल को पलैबी ए दल को पलैबी बोलते ताको गोटे दायित्व मिलगला बोले चुप तू छाड़ी बोलते रही नाई नाई मोर दल मोर बापा से दल थे मो दल छाड़ी एटा कुकुर एटा कुकुर बोले किए बाइबल अनुसार कुकुर बोले जो भ्रांत शिक्षा दब ताकू कुकुर बाइबल जो शिक्षा दौथो तार उल्टा उल्टा जो कहथो नहीं कि बाइबल कहछि ताकू कुकुर बोले। आवरी कुकुर के जो पुरुष माने पुरुष मान को विवाह होछंती से मान को झियो माने झियो मान को से मान को कुकुर बोली कहा जाए। कुकुर बोली का को कहा जाए बाइबल रे बाइबल रे पद पर्व अनुसार कुकुर बोली का को कहा जाए जो माने प्रभु को दास मान को विरुद्ध रे अकारण रे कथा होथिबे भुकुथिबे से मान को बाइबल रे कुकुर। तो ए कुकुर माने कोठी जिबे ए माने बाहर थिबे। तापरे मायाबी बोले के ए गुणी गालिडी मंत्र तंत्र जादू टोना वाला एमन मिसा ताकर मोट मोटली धरी करी डांडिया का थिबे। तापरे बेबिचारी बोले के ए गिजली बुलू हां निज स्त्री को केबे बाइक रे बसाइले बिना न चिन्हा लोक पता चलत मतलब बाकी लोक स्त्री के बसाइले ए बुआ पुटुर भल कर बस हाँ भल कर बस है भल कर बस बेबिचारी तापरे नरघातक मर्डर करवा लोक मैंने नरघातक तापरे प्रतिमा पूजक पुणी मिथ्या प्रिय मिथ्याचारी माने भावी देखु नरकर गले पचारे तू कि पाप कर आइलु नाई मु मर्डर कर आइली ओहो जाहु पापरा पाप कलु तु हेले तु किस्ता कलु नाई मुई मायाबी थिली तु किस्ता थिलु नाई मुई बेबिचारी थिली आज तु किस्ता नाई मिच कर आइली थुरे जातिया तो लाज मिसा लागे नाई और भल पाप करिले नरक आस्तु तु नरक तो आइलु टिके भल ले पाप करतु ए मिच कइति नरक आइबार थिला। क्रिश्चियन माने सावधान मिच कहवाटा मन से दिन लोक ओहो प्रभु नरक तो जीवार थिला ठीक बड़ पाप हेले करती मद पीती हाँ व्यभिचार करती चोरी करती भूसाभूसी करती अरे किस किता कर नरक ए मिच कहि करी माने एते अस्तव्यस्त हेलो ओहो प्रभु मिच कहि आमे मिच कहि कोन भाबुछु काके जाना नहीं प्रेज द लॉर्ड के जानी पाले नहीं मन माँ मिसा जानला किलो जानबो नहीं बोटा का मिसवा को लेती आसी को सांत को पचात होइलो माँ जानला बकाटा जानबो जानी नहीं तो से जानी नहीं फिर देखबे जदि सानो झियो किछि भूल कला बड़ झियो जदि कहबो हेलो केंती होचु मोर पाटी खोल नहीं दे तोरटा मिसा कोई भी बोले थाउ बोल मोर प्रिय भाई भौणी माने आमे मिछ कहबाटा ए स्वामी माने केंती मिछ कहबे गुला गुला गाँ मानकर मद दुकान थी कि नहीं गाँ मान सांसन मद दुकान थी भात भात हाथ धोबी बोली हाथ धोवा लोग जाए पानी पी भारी आसते देखी सर आज खुकली हो ये कुछ जाए पी दी आज कौन कब कहने चाहिए मोर प्रिय भाई भौणी माने लेखा जाऊँगी तुम्हें कौन कर प्रथम तुम्हें मिच कहवाटा छाड़ मंडली को कह तुम्हें मिथ्या परित्याग करो तापरे 26 पद पढ़े 4 पर्व हाँ 26 पद हाँ क्रोध हेले पाप करो नहीं हाँ कौन लिखा जाए क्रोध हेले बोल किसका रिसा हेले पाप करो नहीं रिसा हुओ रिसा हेला को मना करा जाऊनी रागिबा पे मना करा जाऊनी मात्र रिसा हेले कौन करो नहीं आके की मरते मार देती बोला बोले नहीं सेटा पाप से मरते मारी दे मारबाटा झूठा मारी देती बोलबाटा मिसा सेटा बेविचार करबाटा झूठा काके देखी कर मने मने खाजा खाइबाटा मिसा सेटा तो
तो कौन लिखा जाउछि क्रोध हेले पाप करो नहीं। हाँ देखो रिसा हेबा लोक माने आके कि मोरबा जाए मुझे साहेब मक सहाय लागबनी बेले बेले रागी थिबे नहीं क्षमा दे दियो मिसी जाओ बोले मुई मरी गले मिसा क्षमा ना करी केंति टेम्पर देबो लोक मान तुम्हें क्षमा करबो नहीं प्रभु तुमके क्षमा देबे मोर पाप करी दिया क्षमा बोले नहीं 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 देबे देबे ए कौन लिखा जाउछि क्रोध हेले कौन करो नहीं पाप करो नहीं एटा द्वितीय विषय क्रोध हेले कौन करो नहीं पाप करो नहीं तापरे सूर्य अस्त न हेउनु क्रोध परित्याग कर। कौन करबा अछि सूर्य अस्त न हेउनु बोल भाभी देखो माने बाइबल हमको 12 घंटा मिसा रिसा हेला को अनुमति दो नहीं राग मात्र 12 घंटा ने सूर्य अस्त होची तो पाप मिसा अस्त हो जबार रिसा मिसा अस्त एडी कोन होई समस्या आमे अस्त हेबार टाइम आइला बे मात्र हमर क्रोध अस्त हो नहीं देखो तो माट गले वर्ष वर्ष भाई भौणी दियर ननंद शाशु शशुर विश्वासी विश्वासी माट गले मरबा जाए आज के मला मोर शत्रु आग तो एमती माट गले किस करबा तुई मरले कुकुड़ा पड़े करी अरे माने केमती क्रोध भाभी देखो कौन लिखा जाउछि प्रथम विषय मिछ कहब नहीं द्वितीय विषय कौन करब नहीं जदि भी क्रोध कलो सूर्य अस्त न होनो कौन करब क्रोध को माने पाप कला पर रिसा हेब नहीं रिसा हेब एबे सातरी बारी मार गले थिबे डोकरी मते हिनस्ता कथा कहछि आके रो बोलबार कौन करब बाथरूम रे लुगा काची करी से सर पानी धोई नथिबो ए डोकरी जाकरी घाट तबरी बोले हेला आटा भांगता बोले हेता नहीं प्रभु को द्वार आटा भागी नहीं आटा भांगले राति के फिंगबो आटा डोकरी भांगाई देबो जे सर पानी पके आटा भांगाई देबो मात्र आटा भांगी जदि डोकरी आटा भांगले तो उठी जीवन के आदि अधिक पड़ी थिबो आदि अधिक गिलबो अधिक के राति फिंगबो सुटा जब निशा हेला पर निशा ही हो पागुआ निशा हो थोड़े जन भौणी कहते भाई ये मत बेसी कंधाऊँ मत बहुत मोर जीवन कंदे दूसरी मोर बहुत अस्तव्यस्त आज प्रार्थना कर प्रभु यांकर गड़ को भांग प्रभु यांकर गड़ को भांग मैं कहली दीदी जो रिसाल मारे कौच गड़ तो बिलबिली जीव हो पूरा नहीं हेले हेउ सेटा मोर नहीं तो प्रार्थना प्रभु सुनबे कि अलग कथा जदि गड़ जदि बिलबिला हो गला हैला 2-3 मास खाटे सहिबो शुणु मो 6 मास भी शुणु मैं 6 मास सहीबाटा नहीं 6 मास खाटे सही करी हागामुता कले के राति फिरबो बोली से किस बोल भाई सेटा मु भाभी नहीं बोला हाँ नहीं सेटा भी सब भाबो रिसा हैला बोल को मां मने बेले बेले कोन में रागले बोले केंती कथा हो मां मने हेलो तू छाडरी हबु तुई के मो छाडरी आ दुईटा पिला कानी घर छाती रे बसी थिबो तम हायला हो ए पई कोन करबो तू विवाह हेबु तू भल रे थाल रिसा कोन बोल कहबो तू विवाह है तू भल रे था शांति रे था माने तू आली आनंद बोल मान सेंती आशीर्वाद करबा प्रभु कौन करबो तोके प्रभु चाकरी दियो तो भल चाकरी दियो तू बेंगलोर जे काम कर तू दिल्ली जे काम कर अरे आराम रे था मुल्के आने सेंती आशीर्वाद करबो तोके काम मिलबो ना रे भातुआ तू एंती आका तो जीवन एंती हिलो हिलो झिलो झिलो काजी पतर बोले से हिलो हिलो झिलो झिलो से मंत्री घरे आसी बसी थिबो तबे रांदी रांदी गिलाउ थिबो तार फाटी छुटी काची काची करे ताको के कानिया देबे आशीर्वाद मिसा कले रिसा हेले मिसा सेंती आशीर्वाद करबा अछि आमे कोन बोली कहू छु आशीर्वाद बेले बेले भौणी मान रिसा हेले कोन कोन स्वामी को तुमको किछि धेरा देबो नै मो मते कांदाउ छपरा तुमको किछि धेरा देबो नै ताके धेरा देबो नै ताके धेरा तुमके धेरा देबो से विवाह जाई करी एबे भासी गली
ভাসি গল স্মৃতি গলে পড় তবে ভাসি গলি কোন কেন জানি জানি বিবাহিଛନ୍ତି এলো দেখ তার চরিত্র ভাল নাই ভাল নাই পুଣି মতে বেশি ভাল পাউଛନ୍ତି পাଉଛି সে বাড়ি মিশা পাଉଛି মতে ন দেখি রই পারবে না হই ঘরে ଥିଲା বেলে তোকে ন দেখি রই পারবে না ডানে গেলে তাকে ন দেখি রই পারবে ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଯାଇଥିଲି ସେ ଲୋକ ଏମିତିଆ କଥା ଦେଖୁଛି ଏବାଟେ ଦେଖୁଛି ଏବାଟେ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ତମର ମୁଡ୍ କାହିଁକି ସମାନ ରହୁନାହିଁ ବୋଲେ କହୁଛି ନାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକ କହିଲା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏବାଟେ ବଢିଲି ସେବାଟେ ସାରିଲି ବସି ଦୁଇଟାকে লিকে ଧରି କରି ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ମଜିଆଲି ଖୋଜିବ ଏବେ ବୋଲା ଆଜ୍ଞା ଆପ୍ଲିକେସନ ପକାଇଛି ଆରେ ଦେଖନି ଏ ମନକୁ ମିଶା ଏ ଆମର ପିଲାଟାକୁ ମାନେ ବିବାହ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ଅଣ୍ଡରା ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ କୁନ୍ତଟା ମିଳୁଛନ୍ତି ବାପା ମୁଇଁ ମିଶା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି ନାଇଁ ବିଚିତ୍ର କି ନାହିଁ ଲାଜ ନଇଲାଟା ମନେ ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା ମିଛ କହିବ ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ କରିବ ନାହିଁ କ୍ରୋଧ ହେଲେ ପାପ କରିବ ନାହିଁ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ନ ହଉଣୁ କଣ କରିବ ପାପକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ତାପରେ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ପୁଣି ଶୈତାନକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ନାହିଁ ଏ ଦୁଇଟା ବିଷୟ କଲେ କିଏ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ଶୈତାନ ଆପଣ ଯଦି ମିଛ କଥା କହିବେ ଆପଣ ନିଶା ହେବେ ଏଟା ହଉଛି ଶୈତାନ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଶୈତାନ କେ ମିତ୍ରା ଶୈତାନ କେ ସେ ଲୋକ ନିଶା କରାଇବ ତାକୁ ମର୍ଡର କରାଇବ ତାର କାମ ସେଟା ତ କଣ ହବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୈତାନକୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଯିବ ଯେ ମିଛ କହିଲେ ଜାଣିବ ଏଇଟା ତ ମୋର ଟୋକି ଏଟା ତ ମିତ୍ରା ମିତ୍ରୀ ବାପା କେ ଶୈତାନ ମିଥ୍ୟାବାଦୀର ପିତା କେ ଶୈତାନ ଯେ ମିଛ କହିଲେ ଜାଣିବ ଆରେ ଏ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଏଟା ତ ମୋର ପିଲା ନାଇଁ ଡୁବନ ନେଇଛି ମାତ୍ର ମିଛ କହୁଛି ବୋଲେ ମୋର ପିଲା ନାଇଁ ପରଭାଷା କହୁଛି ମାତ୍ର ମିଛ କହୁଛି ଏଟା ତ ମୋର ପିଲା ନାଇଁ 10 ମାସ ମିଶା ଦଉଛି ହେଲେ ମିଶା ମୋର ପିଲା ଏଟା କାହିଁକି ମିଛ କହିବାଟା ତାଟି ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ମିଛ କହିବାଟା ଛାଡ଼ିନ ତମେ କାହାର ପିଲା ଶୈତାନର ପିଲା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଶୈତାନକୁ ସ୍ଥାପନ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଚୋର ଆଉ ଚୋରି ନ କରୁ ବାସ୍ ଏବେ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ହେଲା ତୁମେ ମିଥ୍ୟା କହିବ ନାହିଁ ଦୁଇରେ କ୍ରୋଧ କରିବ ନାହିଁ ଆଉ ତୃତୀୟରେ ତୁମେ ଚୋରି କରିବ ନାହିଁ ଚୋରି ବୋଲେ କିସ ସେଟା କାର ବାଡରେ ଝଣ୍ଟା ମଜି ହେଇଯାଇଥିବ କିଏ ନ ଦେଖିଲା ବେଲେ ଟିକେ ତଲି ଦେଇକରି ଢାଲରେ ପୁରାଇ କରି ସେ ଝାଡ଼ା ଢାଲରେ ଦେବାରି ଗୋଟେ ଚୋରବାଟା କିସ୍ତା ସିଆଡ଼େ ଗଲାବେଳକୁ କାର ବାଡିରେ ମକା ଦୁଇଟା ଭାଙ୍ଗି କରି ଚୋରି ଆଣିବା ମିଶା ଚୋରି ଆଣିବା ସତ ନାହିଁ କାର ଗଛର ତେତଲି ପଡିଛି କେନେ କେନେ ଦେଖିବେ କେ ନାଇଁ ବୋଲି ବେଟ ଦେଇକରି କୁହ ଦୁଇଟା ତେତଲି ନେବି କି ବୋଲି ପଚାର ସେଟା ମିଶା ଚୋରବାଟା ଘର ବାନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ କାର ଇଟା କାର ବାଲି କାର ଗୋଡ଼ି ବେଟି ଆଣିଥିବ କି ନାହିଁ ସେ ବିଚାର ଦିନ ସେ ଗୋଡ଼ି ବାଲି ଇଟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ଟି ପ୍ରଭୁ ଏ ଚୋରଟା ମୁଇଁ କୁଇ ଚୋରଲି ସେ ଇଟା କହିବ ନାହିଁ ଏଟାକୁ ମୋ ଚୋରି ଆଣିଲା ଅଛି ଏ ବାଡ଼ି ଏ ଦେ କାନ୍ତି ଏତକି ବାଲି ଚୋରି ଆଣିଲାଟା ଏଟା କେମିତି କରିବେ ଚୋରନା ଚୋର ନିମନ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଚୋରି କରିବ ନା ଆମର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ତ ପିଲାମାନେ ଶୁଖାଇଲା ଚେରି ମନକେ ଚୋରି ନେଇଛି ଦେଖିଛ ଜୁତା ତ ଚୋରି କରି ନେଲେ ଲାଙ୍ଗା ଚୋରି କରି ନେଲେ କାର ଲାଙ୍ଗା ଶୁଖା ହେ ଦିଶେ ନାଇଁ ନେଇଥିଲି ଆରେ ଖୋଜି ବୋଲବ ତାকে ମର ଲାଙ୍ଗା ବୋଲିକରି ପିଲାମାନର ଚେଡି ମିଶା ଶୁଖାଇଥିବ କି ନାହିଁ ହେ ଆମର ବାବୁର ଚେଡି ଦିଶେ ନାହିଁ ଚେଡି ଚୋର ମାନେ ଚେଡି ଚୋରି କୋଉଠି ଯିବେ ଜୟପୁର ଯିବେ ତାପରେ କହିବେ ତମେ କେମିତି ଭଉଣୀ ନରକୁ ଆଇଲ ନାଇଁ ମୁଁ ଚେଡି ଚୋରି କରି ଆଇଲି ଆଉ ତମେ ନାଇଁ ମୁଁ ପାଣି ଚୋରି କରି ଆଉ ତମେ ନାଇଁ ମୁଁ ମକା ଚୋରି କରି ଆଇଲି ଆଉ ତମେ କିଛଟା ନାଇଁ ଜଣଙ୍କର ଘରର ଦୁଇଟା ଗିନା ଆଣିକରି ଚୁପଚାପ ହେଇକରି କେତେ ଦେଖବେ କାର ଘର ଶାଗ ଆଣିବେ କିନା ସେ ଗିନା ଦିଶବ ନାହିଁ ଦିଶବ କି ଯଦି ଭୁଲରେ କାର ଗିନା ଗୁନି ତମର ଘରେ ଅଛି ଆଜି ଗଲେ ହେତୁ କରି ନେଇ ଦେଇଦେବ ମାଛବୁ ଆଣି ଏ ଦେଲି ପାଶି ଯାଇଥିବ ତମର ଗିନା କାର ପ୍ଲେଟ କାର ଚଟୁ କାର ଚାମଚ ଅଛି କି ନାହିଁ ସବୁ ଘରେ ଥିବ ଏବେ ଗଲା ପଛେ ଘରେ ସବୁ ତାରି ଟୁଟା କାଢବ ଗଣବ ଖାଲି 3ଟା ଥିଲା 3ଟା ଗୋଟେ ଗାଛଟା କାଠଟା ଏଟା ଏ ପ୍ଲେଟ କାଠଟା ଏଟା କାଠଟା ଆଣିକି ରଖିଦେଲି ହେଲେ ଏଟା
ଏ ଢାଲ କାରଟା ହେଲେ ଏ ଚାମଚ ତ ଆମରଟା ମିଶୁ ନାହିଁ, ଏ ଚାମଚ କାରଟା ଚାମଚ ଭଲ ଲାଗଲେ ରଖିଦେବେ, ଗିନା ଭଲ ଲାଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିନା ଗ୍ଲାସ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଗାଈ ଛାଡ଼ିକିନା ଚୋରି ନରକେ ଯିବ। ବାଇବେଲ କହୁଛି ଚୋର ଆହୁରି ଚୋରି ନ କରୁ, ଚୋରି କରବାର। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। এইটা মন্ডলীকে কুহযাচ্ছে, এই শিক্ষা গুড়াক কেউ দিয়ন্তি না, কারণ এটা সাধারণ বিষয় কিন্তু বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোন লেখা যাচ্ছে? চোরি আউরি চোর, চোর আউরি চোরি ন করু। হ্যাঁ, বরঞ্চ অভাবগ্রস্ত লোকକୁ দান କରିବା নিমন্তে হ্যাঁ। যেপরি তাহার পাখরে କିଛି ଥାଇପାରେ হ্যাঁ। এথি নিমন্তে নিজ হাতরে উত্তম কার্য করি পরিশ্রম করু। এবে চোর কোন করু? পরিশ্রম করু। চোর থরে এ ভিতরে গোটে গাঁরে মু প্রচার করবার যাইଥିଲି, কেউ গাঁকে মু জানি, গোটে গাঁ ভিতরে যাইছি। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି କେ ଚୋର ଚୁରା ଅଛ, তুমি ওকিল কু পুলিশ কু দেই খসি যাব, কে দেখত নাই বলে আন্দাটি ঝুড়ি দিয়ে তুমি পলাইব, মাত্র মনে রক্ষি থাও তোম প্রভুকে হাতରୁ কে রক্ষা করে পারব নাই। চোর মনে দেখো আজি মান্ডি খুঁটি প্রার্থনা করো, সে চোর গোটে বালিগাদারে আঁঠে করে প্রার্থনা করে পাপ স্বীকার କରିଦେଲା। ହେଲେ ମୋର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ତ ନାହିଁ। ମିଟିଂ ସରାଇ ମୁଁ କଟକ ଗଲା ପରେ ସେ ଫୋନ୍ କରି କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ତମେ ସମକ ଗାଁ ଆସିଥିଲ, ସେ ଗାଁଟା ମୁଇଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। କିସ ହେଲା? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଜୀବନରେ ମୁଇଁ କେବେ କାମ କରିନି, ମୋର ପ୍ରଥମ କାମ ହଉଛି ଚୋରବାଟା। मोर जीवन में मुझे काम करी नहीं, चोरबाटा का मोर काम, चोरी मेरा काम, चोरबाटा का मोर काम। ले कौन है ना कि तुम्हें जितना कहल चोरुचु सीना प्रभु को हाबुड़ तिक बेले धेरा पड़ू बोल लगे, सेटा मका चल कला। मुई तो वकिल को धरी दी, भल वकिल आगे नवरंगपुर भल वकिल मोरटा थाना मुझे सेट कर दी, धेरा पड़े भी किसी हेबनी आज्ञा। मुई बाटर जा लोक मन को जो बेपार कर जाऊे, हाथ कर जाऊे, बड़ बड़ महाजन मन को आज्ञा बाटे जो जुड़वा लोक मुई आज जी छाड़ी दिली आज्ञा। चौथे साक्ष्य देले विश्वास करबे नहीं, मोर माइजी तो मुल्के विश्वास करब नहीं। मुई चोरी कर ताको डाबू आनी दूची ताको आज चोर भी नहीं आज्ञा बोले बाइबल से कहूँ चोरी चोर आउरी चोरी न करू। चोरी जदि वायरिंग काम करुछ कार घर से प्लाग मन धरी भारी आइबार नहीं, देखबे केटा प्लग धरी भारी आसथिबे, केटा वायर धरी भारी आसथिबे नहीं, एटा तुम सामान बोलला तुम्हें रखो। चोरबार मोर बापा स्कूल टीचर थिले, स्कूल रे मास्टर थिले, हेले स्कूल मन तो दुर्बल कांति को बाट मन आजकल से भयंकर स्कूल मन आगे पाठ पढ़ा भल थिला, स्कूल दुर्बल थिला, एबे स्कूल मन भल बना देले, पाठ पढ़ा रे स्कूल मन भयंकर टिप टाप कर भयंकर बने दूछन, मात्र पाठ पढ़ा नहीं आगे पाठ भल होतिला। तो मोर बाबा स्कूल टीचर थिले, तब हेडमास्टर हेले, हेले स्कूल रे थिले सामान चोरी ही जीवो भाई घरे आनी कर रखी थिले। तो रिटायरमेंट हैला सब सामान बेटी बेटी नौछ, मोर मां कहले कोठी नौछ एटा नहीं फेरेबा पे, रिटायरमेंट तो हेले रखी दियो, कहले नाइ ए से कथा कहबो नहीं। से चोखड़ी से घंटा पितल घंटा तापरे से जिनिस पत्र सब रुंडा तमतमा कर नै करे समर्पण कर दे भारी आसले काई के ए 24 चोरी नरके जीवो। मु कहिबा पई चाहे प्रभु आमान को प्रत्येक को अनुग्रह करंतु। भौणी माने विशेष करी घरे गला परे कार क्लिप मिसा तुम घर थिबो नै करी छोट छोट चोरी चोरबाटा तो चोर बट्टा का चोरबाटा छोट विषय मिसा जदि कार कार पिला जूता तुम घर भारी आसी नहीं आम किस करबू छाड़ी पला लुचाई देबू आमर पिला को पिंदाइबू नहीं आमर नानी घर पिला के कारण से भिन्न गाँव अच्छी अनेक लोग चोरबे से गाँव पिंधबे नहीं कोटी पिंधाइबे भिन्न गाँव तार भौणी छुआ थी ताके से जूता सत घेनी देला महाजन परा से चोरला जूता का पटाइबे से पांडे चोरी नरके जीव चेड़ी चोरी ए चामच लोभ कर नरके जीव के आमे लेखा जाउछि कोन तुम कौन करिबो नै चोरी करिबो नै एटा मंडली को कहा जाउछि। तापर कौन कहा जाउछि 29 पद तुम मानक मुखरु कोनोसी कुवाक्य निर्गत न हेउ। हां कौन कहउछ देबे तुमर पार्टी रो कुवाक्य बोल किस्ता मद मैला कथा न बाहर देखबे केते लोक एते प्रार्थना बात करबे मात्र तो पार्टी रो साबु बेले खाली मन मैला तार कथा सुनले कान में झालवा ए बाय बाय केता कथा कहलानी के कहलानी नानी ये बुआ नानी सत परभाषा कहबो ए भाषा दिसा
পর ভাষা যেমতি ভাল করে কইব এ ভাষা মিশা বলব ନାଇଁ କଣ ଲେଖାର ଅଛି ତୁମମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ କୌଣସି କୁବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ନ ହେଉ ବାକ୍ୟ ଭଉଣୀ ମାନେ ଶୁଣ ଆଗେ ମାଡଗୋଲ ହେଲେ ବୋଲେ ଏ ଡାଇନି ପରା ଯାଇକରି ଦିନ ଯାକ କେତେ ଲୋକ ତ ହୁଡା ହୁଡି ହେବେ କେମିତି ଯାହାକୁ ହୁଡବାକୁ ଯାଇଥିବେ ଶୋଷ ଲାଗିଲେ ତାର ଘରେ ପାଣି ମାଗି ଅଲେ ପାଣି ଦେ ସକବି ବୋଲି ତାର ପାଣି ମାଗି କରି ଢୁକି କରି ଆଉ ଉଲ୍ଟା ତାକେ ଉଡୁଥିବେ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ଏମାନଙ୍କର ମାନେ ଝଗଡା ହେଲେ ବୋଲେ ପେଟ ପାଣି ଛାଡି ଦିନ ରାତି ହୁଡା ହୁଡି ହଉଥିଲୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆମର ଥିଲା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ এটা হচ্ছে আমার সাক্ষ্য এ নানি আগে বেশি মার্গল লাগবার এবে মার্গল হো নাই এই মিটিং রু গলা পর যদি কার গিনা তো নেই দব সে বায়া হয়ে যাব কেবরটা নানি এটা নাই রো পাসরি যাইছিলি কেবরটা কি রই যাইছিলা সে ভিতরে কুচি রই যাইছিলা এদেনে বায়া হয়ে যাব সে চামচ করে হি বুয়া তুই চামচ বি চানি দউছু এ বুয়া সতরা ছোটিয়া ছোটিয়া যদি কার পিলার চেডি দেরি ভারি আসতে বলে এটি হলো লুগা সঙ্গে চেডি মিশি ভারি আসতা তো পিলাটা নেই বলি সান্ন সান্ন বিষয় মধ্যে যদি ফেরাইবে সেইটা হচ্ছে আপনাদের সাক্ষ্য সেইটা সাক্ষ্য সেইটা সাক্ষ্য আমারটা তো মিছ কইবা অপরব কে যদি চিনি মাগলা বলে নাই লো চিনি নাই ডাবা ঝাড়ি করে চা করে পিলু মিছরি মনে টিকে চিনি দেলে হব না এ নানি দাতুন অলব্ধে নাইলো দাতুন সরিগলা শুক্লাটা গোটে বতরাই করে চাবলি কোপাট বনে গোটে পেন্ডা অছি দাতুনের অমৃত কি এটা আপন যদি মিছ কইবাকে আরম্ভ করিবে আপন সান্ন সান্ন বিষয়ের মধ্যে আপন শিখিবা দরকার প্রভু মতে সাহায্য করো যে তুমি মিছ কইবি আজি প্রার্থনা করবা কোন লেখা তারপরে তোমার মুখরু কুবাক্য ନିର୍ଗତ ନ ହେଉ ନିର୍ଗତ ନ ହଉ আজি আমি সমস্ত সংকল্প নেওয়া প্রভু মতে সাহায্য করো যেপরি মোর মুখরু কৌশি কুবাক্য ନିର୍ଗତ ନ ହବ 30 ପଦ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୁକ୍ତି ଦିବସ ନିମନ୍ତେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛ ତାହାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ କଣ କର ନାହିଁ ତାହାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ଦିଅ ସିନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ ଆମେ କଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଯାଇକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଦୁଃଖ କରିଦେଉଛୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏବେ ଜଗତରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜଣେ ଏକା ଅଛନ୍ତି ସେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିଲେ ଆପଣ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟି ପାରିବେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାହିଁ କାଟି ପାରୁନୁ ଆମର ଜୀବନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଥିଲେ ତ ଆମକେ ଗୀତ ମୁଁ ଶିଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କିଛିଟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା पवित्र बाजा वाला सुनिए सुनिए गुद 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 बुलाए और से गीता और गान सुनते थे जब मैं पुकारूं तू दौड़ आते ये बाबा डाकू डाकू काम दाम छाड़ी पवित्र तो गुदगुदी ये तो प्रभु को कथा मानवाटा ये प्रभु को कथा मानवा ये किसा जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है पवित्र आत्मा कुंती थी गोचे कुपलिटी खमने कि डोंगरे कि बरगस्थले कि पोखरी हुड़ारे सेठी दुमा मने थिबे देखबे केतो भूत धराई थिबे कि नहीं तु कोटरु आइलु बरगछ पाखरु आइलु तुई कोटरु आइलु नाही से गु बंद पाखरु मुई केतो को डुमा धरते बने छानले से पार दौड़बो से गु बंद पाखरु पलेबो केने गलानी नाही से गु बंद पाखरु से धराई करे थोड़े थोड़े कहते मोटे मीटिंग जाइली जन को डुमा धरी से प्रचार को पचार तो कोटू आइलु नाई मुई से गचरू आइलु तोर ना कि ना नाई मोर ना हागरा डुमा कि ना हागरा डुमा माने भाभी देखो तू एटा सुनवा पे लोग डाकी थे मीटिंग रे ताकू मुई भी बक्ता से भी हागरा डुमा में सा बक्ता मुई भी सा हे प्रभु এটা কি কালে না চুকে নেই কোনটি কোনটি বক্তা করে যাচ্ছে এটা ভাবি তো বন্ধু সে হাগরা তোমার কাটানে শুনবা কো দিল মোর বাকে শুনবা ভাই
অলপ যে শুনি দেখবানি সে কেমতি কেমতি ভূত ছড়াইছি হেলে বলো হাগরা ডুবা এই হাগরা ডুবা তুই যা বলো মুই ଯିବି ନାହିଁ বলছি কাইকি ଯିବୁ ନାହିଁ মুই নাই সে ଗଛରେ ମୁଇଁ ଅଛି ଗଛରେ ସେ ଗଛରେ ଝାଡ଼ା ବସୁଥିଲା ମୁଇଁ ତାକୁ ଘୁଷୁରି ହେଇକି ଡରାଇଲି ଗଲା ନାହିଁ ଗୋଟେ ପତର ହେଇକି ଉଡାଇଲି ଗଲା ନାହିଁ ହେଲେ ମୁଁ ସୁଁ କଲି ହେଲେ ମିଶା ଗଲା ନାହିଁ ତାକୁ ମୁଇଁ ଧରିଛି ତାକୁ ନେଇକରି ଖାଇବି ବଲଛି ସେମିତି ତାକୁ ବାପରେ ହାଗରା ଡୁମା ମିଶା କେ ଛାଡ଼ାଇছি ଏ କଣ କରଲା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ पवित्र आत्मा मंद आत्मा गोचे खुटे थिले कि पहाड़ पर्वत रे देखी तो काके डुमा धरवा लोक रे बोले तू कुटरू आइलु ने से बंद पाखरु आइली तू कुटरू आइलु ने से कुपुली पाखरु आइली तू कुटी ने से गोस्तलु तू कुटी आइलु ने से मद भाटी पाखरु आइली तू कुंतरू आइलु ने से गोचरू आइली पवित्र आत्मा संति आइबे कि नहीं बाइबल कहूची तुम्हे माने पवित्र आत्मा करो मंदिर हालेलुया आमे कौन अटो आमे पवित्र आत्मा करो मंदिर अटो आ परमेश्वर का आत्मा आम भितर बास करती ए शरीर कहीं दि जाए जानी शरीर कहीं दि जाए बाइबल कहूँ शरीर ये दि जाए जे पवित्र आत्मा रहा गोटे जगह दरकार से शरीर आमको खाली शरीर भल कर खा भल कर पी आराम रे था सेटा पे दिया है शरीर दि जाए पवित्र को रखा जेपरी स्वर्ग पृथ्वी परमेश्वर से आमर सहित रही प्रिय भाई भौणी माने आमे एते हलकच कहीं होचु एते हिनस्ता कहीं होचु तार पथरे गोटे कारण कौन आम सहित प्रभु ने पवित्र आत्मा कोठी थिबे हाँ राति जाक टीवी देखुथिबो पवित्र आत्मा तुम संग थिबे कि अरे मन मेला सीरियल मन देखुथिबो लाज तो शरम तो बिकी खाई देलु दे जे फाटा ठुटा लुगा पिंदी थिबे ए फाटा ठुटा के पिदो जानि छंती ए भिखारी मने बाया मने फाटा ठुटा पिंदी करी बुलबे कि नहीं बुलबे बाल टाइम छाड़ी दे थिबे कापू मुंडा मने से मने बायाटा मने गादाबार बेल नहीं चेजिटा सेटा मने बुलबे आमटा मन किस पे बुलबार अछि पवित्र आत्मा गुड़ा को घोषी संगे पवित्र आत्मा थिबे कि घोषरी मने थिबे कि पुड़िया खाऊ संग थिबे कि खनी टंडा संग थे जड़े कहते आज्ञा मैं मद पीवाटा छाड़देली आज्ञा खाली खैनी आगे टे पाखाऊे पाका से खैनी पाई नरक को कहे हई रे तु के नरक आइलु नाई मुई खैनी खाईते रही ठीक है लाज नईलाटा एटा खाई आइलु बिरियानी खाई जाए तू बिरियानी खाई नरक जीवे नहीं बिरियानी खाई नरक जीवे ना एक खैनी खाई मैंने मुझे बेले बेले आश्चर्य हुए बड़ बड़ ऑफिस में मुझे बेले बेले बैंक रे जीवी कि को ऑफिस गले बड़ बड़ ऑफिसर बड़ बाबू बोलते कि नहीं से पान खाई शार्ट पिंधि 2000 टंका पैंट पिंधि 3000 टंका बुट पिंधि 7000 टंका ता सामना लगाई कौन बोल करे डायरेक्टर बैंक मैनेजर ऑफिसर सीईओ किसी लेखाई भय का लेखाई सब बाबू कौन छी जातिया ए पान खाई तो इज्जत को तुई बुढ़ाई देलु देखो लोक माने जने तन थुकबे कि नहीं एबे से कांति कौन है महाप्रभु फोटो रखले बोले से बाटे कौन है तो महाप्रभु थिला टिलिसा अलकटा जगह देखबे गछ फूल कुंड में लगा लेकिन नहीं से फूल कुंड भर्ती पान थुकी दी दियो पानी पकाइला मोरा प्रिय भाई भौणी माने पवित्र आत्मा को कौन करो नहीं दुख दियो नहीं पवित्र आत्मा को दुख दियो आज मैं आपको अल्प समय कहवाई चाहे जे पवित्र आत्मा आम को कौन साहाय्य करती यदि मस्त खोलिबे कि देखंतु जहनता रोष 16 पर्व 8 पद से आसी पाप धार्मिकता और विचार विषय जगत को प्रमाण देवे से कौन करिवे से आसी जगत को पाप विषय धार्मिकता विषय और विचार विषय जगत कौन करिवे जणैबे से कौन करिवे पाप विषय जणैबे से कौन करिवे धार्मिकता विषय जणैबे से कौन करिवे विचार विषय आपन को
ଜଣେଇବେ ଦେଖ ତୋର ପାଇଁ ବିଚାର ଅଛି, ତୁଇ ପାପ କର ନାହିଁ, ଦେଖ 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 ବୋଲି। ଏଇଟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାମ। ଯଦି ଆପଣ 14 ପର୍ବ 16 ପଦ ଦେଖିବେ, 14-16, ଜନ 14-16। ଆଉ ମୁଁ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆଉ ମୁଁ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଚିରକାଳ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ହଁ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀକି ହଁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେବେ। ଜଗତ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଜଗତ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜାଣେ ନାହିଁ। ହଁ। ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣ, କାରଣ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ରହିବେ। ବସ୍ ଲେଖା ଅଛି କଣ? ମୁଁ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚିରକାଳ ରହିବା ପାଇଁ। କେତେ କାଳ? ଚିରକାଳ ରହିବା ପାଇଁ। ଚିରକାଳ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ। କି କାରୀ? ସାହାଯ୍ୟକାରୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ, ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ଦିଅ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇକି ଯିବେ। କେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯିବେ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଆମେ କଣ ଭାବୁଛୁ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କେତେବେଳେ ଦରକାର? ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦରକାର, ନାଚିଲା ବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସ ଆସ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସ ଆସ, ପ୍ରଭୁ ଆସ। ପଛେ ଖସଲି ଗଲା ପରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ। ଆପଣ ଯଦି ଜୀବନରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦୁଃଖିତ ହେଇପାରିବେ, ସେଇଟା ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ କରନ୍ତି? ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି, ଆମର ଜୀବନକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଜୀବନରେ ପବିତ୍ରତା ଦେଖାଯାଉନି। କାହିଁକି? ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଲୋକ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବାସ୍ତବରେ ଆମକୁ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରେରିତ ତାର 10 ପର୍ବ 46 ପଦ, ପ୍ରେରିତ 10 ପର୍ବ 46 ପଦ। କାରଣ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ କଥା କହୁଥିବା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ଶୁଣୁଥିଲେ। କଣ କରୁଥିଲେ? ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ କରନ୍ତି? ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମର ଆରାଧନା, ଆମର ପ୍ରଶଂସା କୁ ସଠିକ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ କଣ କରନ୍ତି? ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଗୀତ ଗାଇବା ଲୋକ ଗାଇଲେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେ ଲାଗିବନି। କାହିଁକି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ କରନ୍ତି? ଯାହା ଭିତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଥାଆନ୍ତି ସେ ଲୋକ ବାଜା ଥାଉ କି ନ ଥାଉ, ଖଣ୍ଡିଣୀ ଧରି ଗୀତ ଗାଇଲେ ଲୋକ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବେ। ଆଜି ବାକି ଲୋକ ଖାଲି ଗୀତ ଗାଉଥିବେ, ବାଜା ବାଜୁଥିବ, କିଛି ପରା କେନ୍ତା ହେଲାନି ଏଇଟା, ମାନେ କୋଉଠୁ ଡାକଲେ ଏଇଟା ମନକୁ? କାରଣ ଏଇଟା ମନ କିଛିଟା ବାଜା ବଜାଉ, ଗୀତ ଗାଉ, ମାନେ ଏଇଟା ତାର କାମ ଆସ। ଏବେ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଯାଇଥିଲୁ, ଗୋଟେ କଏଲ ଗ୍ରୁପକୁ ଡାକିଥିଲେ। ସେ ବକ୍ତା ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଗାଇବା କଥା ଦଉନଥିଲେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଲା? ନାଇଁ ଏମାନେ ଗାଇଲେ ବୋଲେ ଗୋଟେ ମନ ଭିନ୍ନତା ଲାଗୁଛି। ଏମାନଙ୍କର ଗାଇବା, ଏମାନଙ୍କ ବଜାଇବା ମତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଏମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ଲୋକମାନେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଚାର କଲା ପରେ ସେ ଆହୁରି ସେ ଆକା ଗାଉଥିଲେ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କଣ ଲେଖାଯାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ କଥା କହୁଥିବା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବାର ଶୁଣିଲେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ କରନ୍ତି? ଆମମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତବ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମର ଉପାସନା କଣ ହୁଏ? ସଠିକ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଉପାସନା କେମିତି କରିବୁ? ସତ୍ୟରେ ଆହୁରି ଆତ୍ମାରେ। ଉପାସନା କେମିତି ହୁଏ? ସତ୍ୟରେ ଆଉ ଆତ୍ମାରେ। ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କଣ ଥାଏ ଆମ ପାଇଁ? ଆରାଧନା, ଉପାସନା ସଠିକ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ? ରୋମିଓ ତାର 10 ପର୍ବ, ରୋମିଓ 8 ପର୍ବ 26 ଆଉ 27। ରୋମିଓ 8 26 ଆଉ 27।
ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କଣ କରନ୍ତି? ଆତ୍ମା କଣ କରନ୍ତି? ଦୁର୍ବଳତାରେ ସାହାଯ୍ୟ ଦୁର୍ବଳତାର ସାହାଯ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଦୁର୍ବଳ, ଆମେ ଯେତିକି ହେଲେ ମିଶା ଦୁର୍ବଳତା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ କରନ୍ତି? ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆମର ଦୁର୍ବଳତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? କାରଣ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁନାହୁଁ। କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମକେ ଜାନା ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା କେମିତି? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଣ୍ଡଗଲି ଯାଇଥିବେ, ପ୍ରଭୁ ମକେ ଧେରି ଯାଅ ରାଜା, ଧେରି ଯାଅ ବୋଲି କହୁଛି। ବ୍ଲାଉଜ ସିଲେଇବାକୁ ସେମାନେ ଏବେ ଶାଢୀ ଯାଇ ଘେନି ଆଣି କରି ବ୍ଲାଉଜ ସିଲେଇବାକୁ ଦେଇଛି। ମାଣ୍ଡଗଲି କି ମକେ ଧେରି ଯାଅ, ତକେ ଧେରି ଗଲେ ସେ ବ୍ଲାଉଜ କେ ପିନ୍ଧିବା ତେବେ ଆଜି ଯାକାର ସେ ପିନ୍ଧିବା କଣ ନା ଆଜିକାଲି ସେତିକି ହଉଛି ଯେ ଟିକେ ମାଣ୍ଡଗଲି ଧେରି ଯାଅ। ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଟିକେ ଚାକିରି ହେଲା ନାହିଁ, କୋଉଟା ଡେରି ହେଇଗଲା, ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବଞ୍ଚିକରି ଲାଭ ନାହିଁ। କିସ୍ ପାଇଁ ଲାଭ ନାହିଁ? କଣ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି? ଡୋକରୀ ମା ମନେ ମିଶା ଯଦି ପୁଅ ବୁଆରୀ ନ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ମକେ ଧେରି ଯାଅ, ମକେ ଧେରି, ତକ ଧେରି ନେଇକରି କିସ୍ করবে ସେଠି? ঝুলনারে বসে ঝুলাউଥିବେ ବାଇଡିକୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ, ବାଟ ନାହିଁ, ଟିଭି ବାଇଡି ରହିଲେ ଖାଲି ଥମନା ଭର୍ତ୍ତି ଗୁଡାକ କେବେ ଟିଭି ଦେଖିଲୁ আগে তো ওড়িয়া জানা নাই, এই হিন্দি কোন বার বুঝি পাকাইছি। তাহলে গোটে বুড়ি মা তামিলটা পকাই দেখি দଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ତମର ଜେଜେମା ତାମିଲ ବୁଝିବେ। ସେଠୁ କହିଲେ ତାମିଲ କି ଆଜ୍ଞା? ନା ତାମିଲ ଏଟା କୁଇ ଆଜ୍ଞା କିଛି ବୁଝିବ ଖାଲି ଫଟୋ ଆଗ ଦେଖୁଥିବ। ଡବଲ ଫଟୋ କାହିଁକି ଟିଭି ପକାଇ ଦଉଛ? ନାଇଁ ସେ ଏକଲା ଥିବ ତ ତାକୁ ଟିକେ ଚହଳ ଲାଗିବ। কিসে লাগবো? যদি চহল লাগবো মিটিংরে আনো তবে তোমাকে ঘরে বসে আনি চহল লাগবো। টিভি পাকা যে ডকরি বসাই দিবে, বুঝা নেই সুজা নেই, খালি দেখুছি বেড়া খুঁটি পরা বসি করি। এମାନେ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ନେଇ ପ୍ରଭୁ କିସ୍ କରିବେ? ସିଂହାସନ ବସାଇଥିବେ, ଖୁଟି ପରା ତୁଇ ବସିଥା ବୋଲି। ଥରେ ଗୋଟେ ବୁଢୀ ମା ଏମିତି ଆଗ ମତେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁ ମକେ ଧରି ଯାଅ। ମୋର ମୁଣ୍ଡ ମିଶା କୁଇ କରିଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ହଇ ମା ତମକେ ପ୍ରଭୁ ନେଇ କଣ করবে କୁହ ବୋଲି। ତମକେ নি কাই করবাই? গুপি গলা সে বলে নাই স্বর্গে গলে কোন করব তুমি? কেবে তো প্রার্থনা নেই, কেবে আরাধনা নেই, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ବସୁଥିବ। ପେଜ ହେଲା, ଭାତ ହେଲା, ବୁଆରୀ କେନେ ଗଲା, ଖାଲି ଏ ଧନ୍ଦା। କେତେ ବୁଢୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ବୁଆରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦିନ ରାତି କାମ କରାଉଥିବେ। ସେ ପାଙ୍ଗୁଆରେ ବସିଥିଲେ, ଏ ମା ସେ ବାନିଅର ବେଟାରେ ବାନ୍ଧ खुशनी गलानी बोलছে বান্দলা বান্নি কে বেটি আনি করতো। সে কান্দুল মন ডাবার কান্দুল মন বেটি করে ঝাড়ি করে শুকাই দিয়ে সব সে কিড়া হেসি কিড়া মুড়ি কি শুকাইলে হব না? মানে তাকে শান্তিরে বসাই দেবে না, কুটা না কুটা কিছু নহলে এ মা পানি অলপ গরম করে আনি দে, তাকে গরম করে নিয়ে যাবি না, ডকরি পিব নাই পিব কি? আবার টিকে টিকে অনুমান করতে বুড়ি মানুষ মুই জানিছি এটা আমাকে চিনি নাই তা। হ্যাঁ এমন চিনলে কেউ চিনবে কেন? এমনকি দেখবে এ মা অলপ পানি সকবি, ঠান্ডা নাই ঠান্ডাটা নেই মগে খকলি হেসি, অলপ ওকে গরমটা আনি দে। সে গরমটা আনি দিয়ে যাব কিনা 15 মিনিট পর দেখবে সে পানি সেমতি একা দিব, ঢক মেজা সকবো নাই ঢকলি। এ কেসটা বুয়ারি আনি চুচাই আনলি আছি নাই, চুচাই সেমিনা চুচাই আসে নাই, কার আয়ব কাকে চুচাই পাঠাইবে নাই। ହେଲା ଦୁନିଆ ଡାବୁ ଅର୍ଜି କରି ବିବାହ ପାନି କରି ଲୁଗା ପଟା କରି ପଟାବେ, କିଏ ଚୁଚାଇ ନାହିଁ। ତୁଇ ଚୁଚାଇ ନାହିଁ, ସେ ଚୁଚାଇ ଆଣିଲି ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଅଛି। କେବେ କହିଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଶିଖା, ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି? ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ତ ଖାଲି ଜଗତର ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରଭୁ गुरुवार दिन के ग्रुप रूम बांधवार अच्छी राजा তোকে আন বলেছিলে গ্রুপ রুম এবার বাঁধবার দাম দেবে তোকে। অনেক দেখুছি এ গ্রুপ রুম ପାଇଁ প্রভুকে ডাল মাগুଛନ୍ତି। প্রভু বুধবার দিনকে গোটে চিঠিটা বাঁধবার ଅଛି প্রভু, আজ মঙ্গলবার দিনকে গোটে রাজা গোটে দিন 500 ଟଙ୍କା, গোটে দিন 400 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଅ। ଆନ୍ତି ଗ୍ରୁପ ନା ବୋଲି କହିଥିଲେ।
नहीं ग्रुप रूम नहीं 10 मास होले देलो कि पास्टर मन को मिला जब ग्रुप रूम पे प्रार्थना करे मूल के प्रार्थना करो करो नहीं जो लोग मन ग्रुप रूम आने करे 10 मास तो देले लेता तो केने कला से डाबू जाना मिसा एबे देखो तो परब आसुची कि नहीं एबे सब कुंडी छंती केंती करी परब मानबार में हेले 50-40 हजार टका लगा ऋण आनबे आज कोडी जगदलपुर रायपुर विशाखापट्टनम घेनवा दिले से लुगापटा में भोलटा घेनते अब देखो तू पर्व समय जो लुगापटा किणुछंती ताकू भिन्न दिन पिंधि हबो कि गोटे तोर काची देला परे तोर अवस्था लुगा किण भल करी काची काची चटमी चटमी खल्ली दे करे झुमुर मामा मान को कुटी दियास ओदरी गले कंपनी देनी मुई ती खाला के ठियाई दो मकर मुंडे एक तो डेंगा डेंगा आज ता ऊपर आज दिन सूर्य कानी रख दी छंदी तो मैं आ फाड़ी थी मुई ती कला बनती खुटा डोकरी मन आज ठिया करे प्रचार करे तो ए तो जो झुमुर में समन को साइड लाइट में ठिया करे सब झुमुरी मन अब झुमुरी मन को बाटी झुमुरा मन को ये सब के मन काई के ठिया करे छ नहीं हमन झुमुरा झुमुरी मन मोर प्रिय भाई भौणी माने दया कर सुनंत अपन माने पवित्र आत्मा कौन करती आमको सठिक भाव में प्रार्थना करने साहाय्य करती से आमको आराधना करने साहाय्य करती से हमको कौन साहाय्य करती से हमको साहाय्य करती प्रार्थना करने हालेलुया तो प्रभु मत साहाय्य करो मु केमती सठिक बेले बेले केते प्रार्थना एते एक्यूरेट थिबो बाइबल अनुसार आश्चर्य लागबो अरे मां मन तो पाटनी सा पड़ी नांती केते एते सुंदर प्रार्थना करछंती नाइ समन को पवित्र आत्मा साहाय्य कर प्रार्थना तेरे पवित्र आत्मा को दुख देवे पवित्र आत्मा कौन करती गलातियों 5 पर्व 17 पद गलातियों 5 पर्व 17 पद कारण शरीर अभिलाष आत्मा को प्रतिकूल और आत्मा को अभिलाष शरीर प्रतिकूल जेणु एही दुई परस्पर विपरीत फलतः तुमे माने जहा जहा इच्छा करो सेही सबु करि पारो नाही कौन लिखा जाउची कारण शरीर अभिलाष आत्मा को प्रतिकूल माने आउरी कौन लिखा जाउची आ आत्मा को अभिलाष शरीर माने पवित्र आत्मा कौन करंती आपन को आत्मिक युद्ध लड़ीबा पई साहाय्य करंती कौन साहाय्य करती द्वितीय विषय से आपण को आत्मिक युद्ध लड़ीबा पाए हालेलुया ए युद्ध पारबे नहीं एटा मानसिक युद्ध ना एटा आत्मिक युद्ध ए आत्मिक युद्ध रे आपण केमते जिनी पारबे पवित्र आत्मा साहाय्य कले जिनी पारबे 16 पद पढ़ंतु मोहर भाव एही आत्मा को द्वारा आचरण करो ताहेले तुमे माने शरीर अभिलाष पूर्ण करिवो नाही आत्मा को द्वारा आचरण कले कौन हबो शरीर अभिलाष कौन करबो ने से पूरा करबो बोनी मान सुनंतु हमके शरीर काहे सब विचार करूची ए शारीरिक अभिलाष काहे हम छंदी पकाउची आत्मा को द्वारा चालवा लोक को शरीर हैरान करि पारबो नहीं ए शारीरिक लोक जीवन रे आत्मा कौन करबे देखो तू जार जीवन में पवित्र आत्मा थिबे से कौन करबो भौणी माने शनिवार राति रुआका काली के रविवार प्रार्थना जीवार अच्छे केते रांधबी बेले केंती करबी बेले ए देखा डेरी ने मांस आन बने देखो रांधबी नहीं देखो आने मोबाइल सका सका लानो मते विचार करबो ने मु गादे करे प्रार्थना जीवार अछि बोली काम करतो अरे पिला रेडी ए तमे रेडी हो बोलतबो मात्र अग्निमुंडी जडी पवित्र आत्मा नहीं से खस रही गला परा आज पाग भल अछि कोड बाल्टी लुगा काचबी माउस घेनी आंदेले रांधबी पिला खेले खेले बसी थिबो बुढ़ी माँ मन को प्रार्थना कहीं आइल ना माँ बोले आईती आज्ञा लाउ फल्ला আছে কেটা এবে প্রভু লাউ ফলাইবার জন্য প্রভু বসে গেলেন লাউ কেহলে কাটি নেই जीवा তুমি কাইকে প্রার্থনা আইলো নাই মা এতে আজ্ঞা কুকুড়া ফুটাইলা আছে এই কুকুড়াটি ওকে জাগি জাগি খাও পরে জয়পুর গলা বলে দেরি করে দিব সে জয়রে পড়াইবো পাই ইস করবার আমটা মন को हाँ ये मन को हुड़ी हुड़ी मोर थमना खराब हो गला प्रिय भाई भौणी माने आपण जदि कौन करिवे आत्मा को द्वारा आचरण करिवे आपण शारीरिक अभिलाष बशवर्ती हेबे नहीं हेबे नहीं जार जीवन में पवित्र आत्मा अछंती से मत विभाग जीव कि
जीव नहीं सौंद बेले प्रभु का धन्यवाद करूंगा बोले से मत भाई पकड़ने तो नहीं डाबू नहीं दूसरा तरफ पुनः संग किस लावे किसी नहीं डाबू नहीं आमर स्त्री माने भौणी माने एते बढ़िया स्त्री लोक माने आश्चर्य होची अंडरा को मद पीवा को दाबू नथले दाबू दउछथि किस ला मुमु सुकाई बसिचो दाबू नहीं तुमके देखले बेसी कामी करम लागुची मो तेबी हेले केते कोटे 50 टका हेबो हेबो निया हेले जीव ए मातनी तो कोड़ी जीव ए मातनी गोविंद पाली जीव नहीं ए मातनी कोड़ी जीव ए मातनी जयपुर जीव ए मातनी कोड़ी जीव ए मातनी जयपुर जीव तार पिटी पिटी ए मातनी माइजी सहधर्मिणी मिसेस मातली ए कौन करबो एक से तार पिटी पिटी जीव हई राजा मोर स्वामी सिना पिउथिला राजा मुई तो पीते ना रही हेले मते कहीं कि प्रभु तमें जयपुर पटाइब प्रभु कहे नाइलो रानी तू पीऊ नथिलो सत्य कथा आमलेट के बनाई देते रहिला मुई प्रभु आज सुखसी साग मुई आदि सेटा मुई शुक्लाटा मुई काचाटा मुई सुखसी मुई सब तुई से बाबला खाली पानी की जयपुर जीव अधिकांश तो 90 भाग तुई कलु से बाबला तो खाली पानी आगा पीला सावधान मातनी माइजी माने गोमित पाली नहीं जयपुर आगा रेडी कर बात अच्छे सावधान आज केटा कौन बापड़ा पियो दे काके चाबला नहीं की मके सिना लुटसी मारसी काके चावला नहीं मोरंडरा बायाटा नहीं चतुर्टा सावधान झील माने जदि तुमको पान खाऊ मद पीऊ खैनी खाऊ प्रस्ताव आइले आगु आगे कहबो आनबो नहीं जे आनी थी ताके बुड़बो तो लाज नहीं ए मातनी के तू आनीचु ए पुड़िया खाऊ को ए खैनी खाऊ को तो टोकिया दस मुई जीवी नहीं लो पुलिस काम करची करो मास्टर ही लाज नहीं मास्टर मत पिउची बेके काम करुची बेके काम कर एतकी टोका खाउची चिकन पकोड़ा खाइता पुड़िया खाउची मुई हेबी नहीं सल्ला किछि बाधा नहीं आपण गोटे डिसीजन नेबार अछि भौणी माने आपण भी प्रार्थना करबा आपण मातली पाई गोविंद पाली नहीं से जीव नहीं जयपुर खा जदि उलुस्ते के भुलुस्ते के मधुमुता आमर मधुआ मैंने सब बेले पिऊना केवे केवे पिउछंती पर्वपर्वाणी हेले माने बढ़िया क्रिस्टियन मधुआ माने बेसी सुंदरा मधुआ माने नहीं एबे पिऊ नहीं बापरा खाली 24 तारीख टिके आज 25 टिके पीवा को पड़बो कि नहीं पड़ब प्रभु को धन्यवाद आमे क्रिस्टियन हेलु जदि अण क्रिस्टियन था तो भाभी देखंतु आमर देश रे 12 मास 13टा पर्व कहीं कौन पे 13टा पर्व एम प्रति मास डाबू कमाई आनबे मास सरला बेल तो डाबू खाली करार से आम देश दरिद्र आम एसटी एससी ओबीसी मान कहीं दरिद्र ए माने 12 मास 13टा पर्व करी आम नुना दुनिया पूजा विधि कले आम डाबू कमाई आनुले से मन आम लुठन करी कहीं आम कमाइला के जाता से मैंने जानी के धनी हबार जीवन जाक एम भिकारी से नाना पर्व विधि कर जो द्वारा आम सब पैसा पाख आगा के जीव पाखे आगा जीव सब पैसा पाखे जीव मोर प्रिय भाई भाई मैंने एबको आम बुझी ना बुझला बेलू टाइम लगे बेसी टाइम लगे बुझे कि नहीं जना मिसा नहीं एतकी पर्वपर्वाणी कहीं आम देश अच्छी आमर देश लोक मैंने निरीह गरीब लोक मैंने एसटी एससी ओबीसी मैंने जो मैंने पाठशाठ पढ़ी ना एम बेसी विश्वास करती अंधविश्वासी मैंने एम भोकुआ बनाई करी एम डाबू काशु नापी 12 मास 13 पर्व कर मास सरला बेलू डाबू खत्म ऋण करी मुंड जाक ऋण ढापा होकर पर्व मानव आ डाबू सब खत्म आम कमाला के खाइता सत्य
प्रिय भाई भौणी मैंने महाप्रभु के कि फुल लोड़ा ताके कहीं नालिया लोड़ा कदनी कहीं लोड़ा माने प्रतिदिन पूजा करेंगे अति कम 20 टका सर्व आगा सर्व कि नहीं अति कम 50 टका प्रतिदिन 50 मासकू के 1500 टका 50 टका मामूली हम टाउन लोक अति कम 20 टका फुल किणवे किणवे कि नहीं नाड़िया किणवे टी कदनी किणवे टी किस कला बेलू से गला अरे क्या खावा दब लोक खावा दब ना गाई के खावा दब माकड़ी के खावा दब काऊ के खावा दब लोक के खावा भाभी देखो प्रिय भाई भौणी मैंने मुझे कहवाई चाहे प्रार्थना करो सठिक विषय पर प्रार्थना करो कौन खाइब कौन पीब केमती बचब से तुम प्रार्थना करवा दरकार नहीं प्रभु अच्छा पवित्र आत्मा कौन करती आमको प्रार्थना करने में साहाय्य करती और पवित्र आत्मा कौन करती आम उत्तम युद्ध लड़ाई साहाय्य करती एफिसियो तार 6 पर्व 17 पद एफिसियो 6 पर्व 17 पद पुणी परित्राण रूप शिरत्राण परिधान कर ओ आत्मा को खड्ग अर्थात ईश्वर को वाक्य धारण कर कौन करो आत्मा खड्ग जदि शैतान को हराइबार अच्छी हाथ में किस थी आत्मा खड्ग एवं आम देश एमती कहते सबको मारवा काती छुरी पणकी रखीदबु माने तुम्हें मार पिटा ही मरी जाओ एटा किए शिखाऊँ ए गंजे खाऊ मद खाऊ ए 4% लोक ए 80% लोक शिखा तुम्हें मारामुरी कर मर बोल प्रिय भाई भौणी मैंने आमर हाथ में भी खड्ग अच्छी किंतु यही जागतिक खड्ग ना आमर खड्ग लोक को मारवाई ना आमर खड्ग प्रतिवासी को मारवाई ना आमर खड्ग आमर जाति भाई को मारवाई ना आमर खड्ग आमर देश लोक मारवाई ना आमर खड्ग हूँ समस्त शत्रु शैतान सहित युद्ध लड़ाई से हूँ आत्मा खड्ग आ खड्ग हूँ कौन परमेश्वर वाक्य जार पाखे वाक्य अच्छी शैतान आईब नहीं वाक्य थी लोक आईब नहीं जड़े लोक को जब शैतान परास्त करवार अच्छी से दुईटा विषय देखुव ए बाइबल पढ़ुची कि नहीं ए प्रार्थना करुची कि नहीं जिते बेले जड़े लोकर जीवन रे ए बाइबल पढ़वाटा ए प्रार्थना करवाटा बंद हो शैतान चिक्काल कर घर डकाई से दुईटा को से डर बसे कि बाइबल पढ़ुची माने कौन प्रभु तार सहित कथा जोगाजोग तार अच्छी प्रार्थना करुची माने कौन ये प्रभु को डाकी थी से देखो अरे अरे ये तो बाइबल मिसा पढ़ू नहीं ये तो प्रार्थना मिसा करू नहीं आराम से पढ़ाई आईब भौणी माने आपण जो दिन प्रार्थना कर नथिले से दिन केमती थिबो सत्य माँ मैंने जो दिन प्रार्थना करन तो से चाप चाप किल किल गिल गिला खाते आकु मार गो ताकु मार गो से रांदला साग मिसा भल होनुथिबो सत्य नहीं केमती रांदलु गो एटा रांदी चिपुनी पेज पिसा केमती गलिछु देख मोटा ही करी तू खा आमिया करिछि ततली पकाले था नहीं प्रश्न पकाले था नहीं काहे से प्रार्थना न कर रांदी जो दिन प्रार्थना न करी चकली मिसा करिथिबो से चकली मिसा भागी दउथबो जा से दिन चकली मिसा देबो से चकली मिसा भागी दउथबो फाड़ा फाड़ा ही दउथबो पड़ी जाउथबो जतकी तेल ढाले मिसा किछि हेबो ना किंतु प्रार्थना करवा लोकर कथाबार्ता मिसा मु जने लोक तो कथबार्ता जानीदेवी ए लोक सकाले प्रार्थना पाठ करिछि कि नहीं प्रार्थना पाठ करवा लोक बेसी टेंशन हेबो नहीं हेबो कि हेबो नहीं प्रार्थना न करवा लोक का टेंशन हेबो कि टेंशन एबे कोरोना बेले 2 वर्ष घरे बसी खाइलु कि नहीं आटो चालू थिला कि आटो बंद हाट बंद एबारे हाट बंद एबारे आटो मिसा बंद व्यापार बंद कुली बंद सब तो बंद बुके थिलु कोरोना बेले का सबुटु भल खाइछु सबुटु भल केबे खाइछु एबे आज 4 वर्ष कोरोना आइले मिसा किछि फरक पड़वार चिकी देलु बे कोरोना बेले केते हमें प्रिय भाई बहन माने लोक माने कोरोना रे मले मात्र में भूखरे मरिलु तो काहे की चिंता ए स्वामी माने रविवार दिन प्रार्थना आइबे नहीं आ बोले टेम्पोर तु जा मु जीवी नहीं प्रार्थना गले प्रभु घोषराई देवे नहीं प्रार्थना आले तो प्रभु के घोषराइबे नहीं
କାହାକୁ ଘୋଷାଇବେ? ପ୍ରାର୍ଥନା ନ ଆଇବା ଲୋକ ଘୋଷାଇବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଇବା ଲୋକ ଘୋଷାଇବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ। ଏ ଭଉଣୀ ମନ ମିଶା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମରେ ଥିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବେ ନାହିଁ। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଏସି ବଲ୍ ଗାଁ ବୋଲବେ ବାଇକରେ ବସି ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଣ୍ଡରାକୁ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା ବାଟ ବସାଇବ ନାହିଁ, ସେ ତ ହେବ ବାଇଡା ପଛେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କେତେବେଳେ? ଘଣ୍ଟା ବାଜିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସି କବାଟ ଖୋଲି ଦେଇକିରି ବସି ଦେଇଥିବ। ଏ କାନ୍ଦିନି ତ ପଡତା ନାହିଁ ରେ ବାଇଡି, ଯଦି ସମାନ ଟାଇମ ଅଣ୍ଡା ଧରିକି ଆସୁଥିବ। ଏବେ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଆଣିଲେ ନାହିଁ, আমার সান সান পিলাটিকে প্রার্থনা আনবে কি নাই? প্রার্থনা আসবে কুরকুরে আনি দিয়েছিল। হ্যাঁ, কুরকুরে লেস খাদি আনিকে টুডুম টুডুম খাওয়াতো। এ খাইব, তাকে কান্দাইব, সে খাইব, এ খাইব। চাঁদা টকা বললে 2 টঙ্কা 5 টঙ্কা 10 টঙ্কা তার উপরে ছিলে তো ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଯାଇଥିଲି। କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଶୀଘ୍ର ଚାନ୍ଦା କରିଦେବା ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ। କିସ ପାଇଁ? ନା ଆଜ୍ଞା ଘେନି ଖାଇଦେବେ। କାରଣ ସେ ବାହାରେ ଆଇସ୍ ବାଲା ବିକୁଛି, ଆଇସ୍ ବାଲା ବିକୁଛି, ଏବାଟେ କୁରକୁରେ ବାଲା ବିକୁଛି, ସେବାଟେ ଆଣିକେ ଡାକୁଛି, ସେବାଟେ ଖାଦି ପିଲୁଛି। କହିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା ଆଗେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବା। ଏତେ ଦୋକାନ ବସି ବାହାରେ ବଡ ବଡ ମିଟିଂ ହବ, ମିଟିଂରେ ଖାଲି ଖାଇବା ଦୋକାନ ମାନେ ବସିଥିବ। হ্যাঁ ঠিক আছে, সেই স্থল রাষ্ট্রীয় কিন্তু শুনে তাকে দোষলা পড়া না হব। তো কন হয়েছি সেমন করবো না আগে চাঁদা করে দেবা। কইলি বাকি আমি চাহিদা নাই তা করিদেবা আজ্ঞা কি না? কইলি কিস না করে দেবা না আজ্ঞা এসবুদি ঘেনি খাই দেবে না। পিলাম তো ঘেনি খাই দেবে, কাঁদলে বলে মা মন্দিরা তো ঘেনি খাইবা দিদি। কଣ প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ କରନ୍ତି? ଆମକୁ ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧ, ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ପରାସ୍ତ ହୁଏ? ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନିଏ ନାହିଁ। ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ପରାସ୍ତ ହୁଏ? ଯାହାର ଜୀବନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଖଡ୍ଗ ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେ ଖଡ୍ଗ କଣ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଆତ୍ମା କଣ? ଅନ୍ତର ବିରୋଧୀ। ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କ ସବୁବେଳେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଥାଏ, ସବୁବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗୁଥାଏ ଏମାନଙ୍କର। ତ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଯାହାଟି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭାବରେ ଥିବେ ସେ ଜିଣିବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନଥିବା ଲୋକ ତ ଶୈତାନ ଆରାମରେ ହରାଇବ କି ନାହିଁ? ସହଜରେ ହରାଇ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯାହାର ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି, ଶୈତାନ ସହଜରେ ହରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ କରନ୍ତି? ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଏଇଟା? ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବାର ନାହିଁ ବୋଲି କରି ସେ କଣ କରନ୍ତି? ଆମମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆମର ଉପାସନାକୁ ବାସ୍ତବ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଠିକ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଶେଷ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଦେଖିବେ ଯୋହନ ତାର 14 ପର୍ବ 26-27, ଯୋହନ 14 ତାର 26 ଆଉ 27। କିନ୍ତୁ ସେହି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ପିତା ମୋ ନାମରେ ପ୍ରେରଣ କରିବେ, ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା କହିଅଛି ସେହି ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇବେ। ସେ କଣ କରିବେ? ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇବେ। ସବୁ ଭଲ ବିଷୟ ଗୁଡା ସେ କଣ କରିବେ? ତୁମକୁ ସ୍ମରଣରେ ଅଣେଇ ଦେବେ। ସେ ସବୁ ବିଷୟ ତୁମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବେ। ଆପଣ 14 ପର୍ବ ତାର 26-27 ପଢନ୍ତୁ। ଜନ 14, 26 ଆଉ 27। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦାନ କରି ଯାଉଅଛି। କଣ? ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦାନ କରି ଯାଉଅଛି। ନିଜର ଶାନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଅଛି। ନିଜର ଶାନ୍ତି ତୁମକୁ ଦାନ କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ କଣ ଦାନ କରନ୍ତି? ଶାନ୍ତି ଦାନ କରନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ଦାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ନିଜର ଶାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୀତ ସହିତ 46 ପର୍ବ ତାର 4 ପଦ, ଗୀତ ସହିତ 46:4। ମିଳିଲା କି? ନଦୀ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ତହିଁର ସ୍ରୋତ ସମୂହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନଗରକୁ, ସର୍ବପରିସ୍ଥଙ୍କ ଆବାସର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରେ। କଣ କରେ? ଗୋଟେ ନଦୀ ଅଛି। ସେ ନଦୀ କେମିତି ନଦୀ? ଆନନ୍ଦର ନଦୀ। ହାଲେଲୁୟା। ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ନଦୀ। ଆମେ କହୁଛୁ ଜୀବନ ନଦୀ ମୋ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବାହିତ। କି ନଦୀ? ଜୀବନ ନଦୀ। এটা হচ্ছে ଆନନ୍ଦର ନଦୀ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ କରନ୍ତି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ନଦୀ, ସେ ସ୍ରୋତ। ଆଉ ସେଇ ନଦୀ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ରୋମିଓ ତାର
14 पर्व 17 पद रोमियो 14 पर्व 17 पद कारण ईश्वर राज्य भोजन पान नुहे हाँ। किंतु धार्मिकता शांति और पवित्र आत्मा को ठारे आनंद अटे। कोठी आनंद पवित्र आत्मा ठारे आनंद अटे। तो तृतीय विषय पवित्र आत्मा कौन करती आमको आनंद दियंती। से आनंद कौन जागतिक आनंद नुह से आनंद कौन पार्थिव आनंद नुह आमर आनंद कौन टेम्परेरी आनंद मौका हेले आनंद रेट कमी गले आनंद मिशा कमी जीव नुआ गाड़ी खेले आनंद पिलाने मद पी को ढुकाई देला बेले आनंद मिशा चेप्टा आनंद मिशा चेप्टा गाड़ी मिशा किंतु फटका मुंडा गाड़ी एबे कोरापुट दिन आसुतिलु दुईटा बाइक ढुका ढुकी फिंगा फिंगी जाइछन पूरा ए गोटे बाटे से गोटे बाटे हाला ने झूला ने मस्त्री प्रार्थना करे प्रभु एमाने मरी गले प्रभु परिवार को सांत्वना दे देखला दिन बची जाइछन आखु के छु मिशा नांती हमें ती 11 देहला दे आज कोटी छिला दिबु दुकाई दे पुलिस भी उठाइबा बताओ नहीं किछि न खाली एम्बुलेंस के जगिछि लोक बना गया चार जाओ नहीं लोक पड़ी छन अरे उठाई कर नियो है ने बाटा हे प्रभु कारण से गाड़ी जब एक्सीडेंट होती पूरा छीन छतर हो जाइए कचाड़ी पड़ी माने केते दूर घोषाड़ी मरीगल कहीं प्रभु ताकर भेड़िया पिला मरीगले प्रभु ताकर घर मान को शांति दिए कहते शांति काजा काम डुली चलते मैंने पानी वाला मैंने कौन कर प्रिय भाई भौणी मैंने आमर आनंद आमर शारीर ना आमर आनंद आमर घर ना आमर आनंद आमर खाद्य ना आमर आनंद कोटी अच्छी पवित्र आत्मा ठारे आनंद आउ से आनंद पवित्र आत्मा आत्मा फल कौन आनंद जब आम जीवन में पवित्र आत्मा आसती आम जीवन कौन आसे आनंद आसे आनंद आसे देखो तो केते श्रद्धा आस कि नहीं मीटिंग बोलारू श्रद्धा आज के मीटिंग रविवार प्रार्थना तो हेसी दे अनेक लोग रविवार प्रार्थना पर प्रार्थना हेबार नहीं काय प्रार्थना 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 प्रिय भाई भौणी माने आनंद आनंद एबे कोटी आनंद मिलछि टीवी देखले आनंद मुके जन को देखुछि ए टीवी सीरियल आरंभ होला बेले घुंची करके जाउ ना बसी थिबे खुट्टी पारा करेंट भारी गला बोले से करेंट वाला को हुडा एबे आका काटवार थिला लास्ट नलाटा मने डाबू नेबा काइबा वर्ष को थरे डाबू नेबे आ मासकु थरे आइबे दसराय न एतर आसत काइबे आसत देवी ताके होइबे ए टीवी बैडी फटमी होतु ए टीवी ताले गुचबो नाही तो 10 मिनट पर आइले कोन हो ए 10 मिनट काय हेला हेले आज फोन कर पचार होइलो तमर बाटे करेंट थिला हमर 8टा 20 रु 8टा 25 जा नथिला तो किस हेला ये दुटा रेफरेंस भूली गली बोलला बोले नहीं से मझी रेफरेंस दुटा मके जाना नहीं के को बोलला बोले एते बाइडी भी साहेबा नथि की हैं से साग पड़ी जाउथिबो पिला हाजी चक्टी होउथिबो हे मिसा से टीवी आका आगे पिला उधरी गले ये पर डॉक्टर ने ये बाबा राजा मोर पिला उधरी गला बोल करे एबे नहीं पिला उधरी गले मिसा सात्री को जाओ माटी को उठा मुई न जाई से बुलारी की जा बोले मुई मिसा जीवी ने आ राजा आ बेटा से उधरी को हेबो के न पातले तार पे से उठी कर दी खाली हां मोर पिला ए बड़े हो गला राजा पिला नहीं टीवी गाइड पिला सेटा कोन राजा पिला ही भाई भौणी माने आम पिला माने केमती हेले बिना मोबाइल तो खाऊ मिसा ना बिना मोबाइल शो मिसा नांती बिना मोबाइल चुप मिसा हो नांती एबे बिना मोबाइल हागु मिसा नांती जदि मोबाइल चार्ज पलाइला बोले लेडी चिपाई उठी भारी ना होबे ना एटा मत मोबाइल देले মই मोबाइल स्कूल आसो मोबाइल एबे काली जदि सरकार कहि देबे बही पत्र दरकार नहीं एते ओजन पिलान भइबे नहीं खाली मोबाइल सामने पोटा बोलिए करबे देखो आगु देबे पिलान खाली मोबाइल लगाई देबे प्रथम सेक्शन मोटू पतलू द्वितीय सेक्शन आरी गो डोरीमन आरी तृतीयटा आरी किस्ता ए सब देखि करी कोस्टा देखलु बाबू सकाळे जाजो मोटू पतलू कोटा शिखलु मोटू पतलू रे सिटीटा शिखलु जेती माके सेंती पिला तो थिबो आज केंती पिला थिबो ता
সত কি না ଏବେ ଆମର ବୁଢ଼ୀ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଦରକାର ବେଳ ମୋବାଇଲ ଜଣକୁ ଘରେ ଯାଇଥିଲେ ଆମର ଏଇ ବାଟକୁ ଗାଁ ମା ଗୋଟେ ସେମାନେ ଟାଉନରେ ଥିଲେ ମୁଁ ଯାଇଛି ସେ ବୁଢ଼ୀକୁ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଦେଇକରି କାନେ ଖୁଚି ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ଶାଢ଼ୀ ସୁଢ଼ା ପିନ୍ଧେ ଟାଉନରେ କେମିତି ଗାତି ମାରିଲା ପରେ ପିନ୍ଧିବ କି ନାହିଁ ତାକେ ନାଇଟି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଡଗରିକୁ ଗାଁ ଡଗରି ବି ନାଇଟି ପିନ୍ଧି ଦେଇ ବାଇଟି ଡଗରି ଚଷା କାନେ ଗେଜି ଦେଇକି ମୋବାଇଲ ଧରି ତାକୁ ବୁଲୁଛି ଆଉ କୋଉଠି ଦେଖାନ୍ତୁ କି ନାହିଁ ଏମିତି ଆକା ପ୍ରାର୍ଥନା ବେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବାରେ ଡାକେ ନାଇଁ ଆମର ମା କି ହେଲା ଆକୁ ନାଇଁ ବାବା ମରଲା ବେଳୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖରେ ଥିଲା ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଉ ବୋଲି ତାକୁ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଆରେ ଅଣ୍ଡରା ମରଲେ ମୋବାଇଲ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେସି আমার পিলাମାନେ ଏମିତି ହେଲେ ମୋବାଇଲ ଦେଇକି ହେଲେ ଚୋରି କରି ନେବେ ବେଳକୁ ଦେଖ କିନା ଆ ରାଜା ଯେ ମୋବାଇଲ ନେ ବୋଲେ ତାର ପିଟି ପିଟି ପଲାଇବେ ଦେଖୁନ ଯାହାର ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ତାର ପିଟି ପିଟି ପଲାଇବେ କି ନାହିଁ ପଲାଇବେ ପିଲା ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ମୁଁ ଏମିତି କାଖେ ବୋଲ ବାରେ ପରେ ମୋବାଇଲ ଦେଖାଇଲି ଦେଖନ୍ତୁ କି ଅବସ୍ଥା ଏବେ ମିଟିଂରେ ବି ଯାଇଥିଲି ସେଠି ଅଧାରୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ନଥିଲା ବାଇବଲ ନଥିଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ବାଇବଲ ନଥିବ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୈତାନ ଆୟତ୍ତ କରିନେବ କଣ କରେ ଏ ବାଇବଲ ଆମକୁ ଶୈତାନର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ ଆହୁରି କଣ କରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି କଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆନନ୍ଦର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ଆହୁରି ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଦେବାର ନାହିଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସହିତ କାହିଁକି ଲାଗି ରହିବାର ଯେ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଭଲରେ ବୁଝିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ କରନ୍ତି ଯାହାର ଜୀବନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଭଲରେ ବୁଝି ପାରିବ ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା ବୁଝିବନି ପଢିବେ ଟିକେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 20-21 ପଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 20-21 ହଁ ପ୍ରଥମରେ ଏହା ଜ୍ଞାତ ହୁଅ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରର କୌଣସି ଭାବବାଣୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ବିଷୟ ନୁହେଁ କାରଣ କୌଣସି ଭାବବାଣୀ କେବେ ହେ ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନାହିଁ ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେରିତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ କଥା କହିଥିଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ ଏ ବାଇବଲ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆକୁ ବୁଝାଇବେ କେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାହିଁକି ଦରକାର ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦୁଃଖ ହେଲେ ବୁଝାଇବେନି ନ ବୁଝାଇଲେ ଅବୁଝା ହେଇଥିବ ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଦୁଃଖ ଦଉଥିବା ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଭଲ ବୁଝାଇ ପାରିବେ ଏ କାତାନି କହି କାହିଁକି ବୁଲୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବୁଝାଉନାହାନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନ ବୁଝାଇଲେ 2 ମିନିଟ ବୁଝାଇବା ତ ତାକ ସରିଲା ଦେଖିବେ କେତେ ଜଣ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିବେ ଭାବୁଥିବେ କାନ୍ଦୁଥିବେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ କାହିଁକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଜି କେତେ ଖସଲି ଗଲା ପରା ଖୁଟ ପରା ବସିଥିବେ ହସବେ ନାହିଁ କାନ୍ଦବେ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ହଇଲ তোর হংসକୁ বাঁধা করেছু চিঠিওয়ালা পাকে গ্রুপ দিয়ে দিচ্ছু কি বাক্য শুনলা বেলে আনন্দ বি করবার আছে দুঃখ বি করবার আছে অনুতাপ বি করবার আছে কারণ এটা কোন পরমেশ্বর বাক্য আর পবিত্র আত্মা কোন করতে শুনতো মোর ভাই বোন মানে পবিত্র আত্মা থিবা লোক সে বাক্যকু ভলরে বুঝি পারব কারণ বাক্যর লেখক কিয়ে পবিত্র আত্মা বাইবেলর লেখক কিয়ে পবিত্র আত্মা আর সে পবিত্র আত্মা সেইপাই দরকার আমকু কোন করবা পাই আমকু বাক্যকু ভলরে বুঝবা তো দেখো আগে বুঝুতিলু কেতকি নাই পবিত্র আত্মাকু পাইলা পরে আমার পরিস্থিতি বুঝি পাচ্ছি গলা পরে কইছু গেলে মোর কথা কা কউথিলে सबू तो मोर कथा के कहला परा तो कहूले बोले कहीं पवित्र आत्मा बुझाई दौरान ए आत्मा से आत्मा गोटे आत्मा थी ए बाक्य को गोटे आत्मा रे बुझी के उल्टा उल्टा बुझे मीटिंग बसाई कर कुटकुटा हुड़ुले हाँ बोलू खाइबा के नहीं तो आम के भात शाग नहीं बोली जाए हुड़ा सुनवा जीवु पुनी आम आटो भाड़ा करी जीवु आम घरे आराम रे खारा छेकी करी मूला शाग आटाइछु
মর্চি চাকি করে খাই। এবার দেখো অনেক লোক প্রার্থনা আসি না, হ্যাঁ প্রার্থনা আসি না অনেক লোক। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ମନେ ରଖୁ ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ କରନ୍ତି, ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋହନ ତାର 16 ପର୍ବ 13 ପଦ, ଯୋହନ 16 ପର୍ବ 13 ପଦ। কিন্তু সে অর্থাৎ সত্যময় আত্মা আসিলে সে କଣ ହେବେ? ସେ ଆତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା। ସେ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଆସିଲେ পথ দেখাই ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟର ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ। ସେ କଣ କରିବେ? ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଥ ଦେଖାଇବେ ଆଉ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟତାରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ। ସେ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା। ଆଉ ସତ୍ୟ କଣ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ। ଏ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ତାକୁ ବୁଝାଇ ଦେବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ କରନ୍ତି? ବାକ୍ୟକୁ ଭଲରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ କର ଜାଣିଛନ୍ତି? ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଶେଷ ଯେତିକି କହି ସାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରେରିତ ତାର 1 ପର୍ବ 8 ପଦ। ପ୍ରେରିତ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ହୁଅନ୍ତେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ତୁମେମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ? ଭଲ କରି ଖାଇଲେ ନାହିଁ, ଭଲ କରି ମାଛ ମାଉସ ଖାଇଲେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ ଉପରେ ଆସିଲେ କଣ ହବ? ତୁମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଆଉ ଜେରୁସାଲେମ ସମସ୍ତ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ଓ ସମୀରଣ ପୁଣି ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ମୋହର ସାକ୍ଷୀ ହେବ। କଣ ହବ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ଲୋକ ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ସାକ୍ଷୀ ହବ। ସେ ଧାନ କାଟବା ଜାଗା ହଉ, ସେ ମିଲ୍ କରିବା ଜାଗା ହଉ, ସେ ଆଟରେ ବସିଥାଉ କି ହାଟେ ବସିଥାଉ କି ବାଟେ ବସିଥାଉ, ଯୋଉଠି ବସିଲେ ମିଶା ସେ କଥା କହିବ କି ନାହିଁ? ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ। ହେଠି ଆମେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲୁ ବୋଲେ ଏମିତି କହିବ, ଆମେ ମିଶା ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲୁ, ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ବେଳଠୁ ନାହିଁ କି ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ମିଶା ସୁବିଧା ପରାକା ଲାଗୁଛି, ଏବେ ଆମେ ଯୋଉଟା ଖାଇଲୁ ବି ଶାନ୍ତିରେ, ତା ସାକ୍ଷ୍ୟ ସେ କହିବ। ସାକ୍ଷ୍ୟ କହିବ, ସେ ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଥିବା ଲୋକ ଆମର ପରା ଗୁଲା କୁନ୍ଦା ପରା ଚୁପ୍ ହେଇକରି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆସି ଏକା ମୋର ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାର ଅଛି, ତାକେ ମାଇକ୍ ନଦେଲେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇପାରିବନି। ମାଇକ୍ ମିଳିଲେ ବୋଲେ ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛି, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ପକାଉଛି। ଯାହା ସାକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ସେ ପୁଣି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲାନି, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ପକାଉଛି। ସାକ୍ଷ୍ୟ କେତେବେଳେ ଦେଇପାରିବ? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକର ଜୀବନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିବେ, ସେ ଲୋକ ସାକ୍ଷ୍ୟ, ତା ଜୀବନ ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହେଇଯିବ। କହିବେ କି ନାହିଁ? ବଦଳିଲା ପରା ହସେ ନାନା ଏକା ବଦଳିଲା ପରା। ମଦ ଡାବରେ ଢୁଲିଥିବାର ଏବେ ଦେଖ ତାର ଜୀବନକେ ଦେଖ, ସେ ଟକି ଦେଖ ବଦଳିଲା ବୋଲେ ବଦଳିଲା। গু থমনি পড়াটা ସବୁବେଳେ মা সাথে মাঠ গলে এবার মন মেলা কথা কইবার মাকে সাধবার এবে দেখুনি তো কি কেমতি বদললা সে পিলা পরা পিলা নে কেমতি থিলা হান্ড্রগিয়া থিলা এবে বাবা মার কথা মানে পরিবর্তন বলে তার সাক্ষ্য সেটা আমার কোনদিন সাক্ষ্য আগে যদি এবে মিশা ସେମିତି ଆକା ସାକ୍ଷ୍ୟ କୋଉଠି ଦେବ? ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଥିବା ଲୋକ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବ। ଆଜି କେତେବେଳେ ବେଳେ ଦେଖିବେ ବସରେ ଗଲା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ପକାଉଛି, ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଗୋ ଚୁପ୍ ହେଇ ଖା ତିଆରି ପଟର ହଉଛି ତା କହିବି ମତେ କାହା ଡର ଲାଗୁଛି ବସ କାହିଁକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ କରନ୍ତି? ଜଣକୁ ନିର୍ଭୀକ କରିଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବେ ଯଦି ପ୍ରେରିତ 4 ପର୍ବ ତାର 31 ପଦ, ପ୍ରେରିତ 4 ପର୍ବ 31 ପଦ। ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ଉତ୍ତାରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ତାହା କମ୍ପି ଉଠିଲା। ପୁଣି ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସାହସରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲେ କଣ ହବ? ଜଣେ ଲୋକ ସେ ସାହସରେ କଥା ଡରି କରି କଥା ହେବ ନାହିଁ। ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଥିବା ଲୋକ ସେ ସାହସର ସହିତ କଥା, ସାହସ ଆଗେ ଡରୁଆ ଥିବ, ଭିତର କେତେ ଥିଲେ ଡରୁଆ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିଲା ତମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲ, ମୁଇଁ ନଥିଲି ବୋଲି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହେଲା ପରେ କେମିତି ହେଲେ ତମେ ମାନେ